Mga pumuluyo sang gimbal, yari na ang Partido Liberal. Ang aton pinalanggang alkalde, Christine Tingting Garin. Kagang aton nga vice-alkalde, Ann Suyaw Luhan. Para sa mainuswagon nga banwa, itibong naton sila. Basta gimbal, garantisado. O pinalangga ko nga gimbal, ang banwa nga akong nga ginapabugal. Mainuswagon kag nangin bantugon, inatungod sa pagdumala sang alkalde nato. Garantisado. Tingting Garin ang inaktibo, upod Si Mary Ann Suyaw nga gaserbisyo. Kag ang 8 ka konsehalis aton itibong, sila magapadayon vote straight garantisado. Basta gimbal, garantisado. Itibong ta sa gihapon, butuhon ta kag aton nga padag-on. Christine Garin, Aton mayor, si Ann Suyaw, ang vice mayor. Tingting Garin, Aton mayor, si Ann Suyaw, ang vice mayor. Francis Nonoy Vasco, Cristila Custodio, si Doming Idubalad, Marlo Garibay, Hilbox Higato, Patricio Patring Hilasan, Butchit Helvero, Benito Bene Yulamen. Yari na ang aton nga mga konseyales. Aton na nga sauluhon, butuhon, kag padagon. Para sa mainuswagon nga banwa, itibong naton sila. Basta gimbal, garantisado. Francis Nonoy Vasco, numero 2. Christy Lab Custodio, numero 3. Doming Idubalad, numero 4. Marlo Garibay, numero 6. Hilbox Higato, numero 8. Patricio Patring Hilasa, numero 9. Butchit Helvero, numero 11. Benito Benit Yulamin, numero 13. Basta gimbal, garantisado. itibong ta sa gihapon, butuhon ta kag aton nga padag-on. Christine Garin, Aton mayor, si Ann Suyaw, ang vice mayor. Tingting Garin, Aton mayor, si Ann Suyaw, ang vice mayor. Francis Nonoy Vasco, Cristila Custodio, si Doming Idubalad, Marlo Garibay, Hilbox Higato, Patricio Patring Hilasan, Butchit Helvero, Benito Bene Yulamen. Basta gimbal, garantisado. itibong ta sa gihapon, butuhon ta kag aton nga padag-on. Christine Garin, Aton mayor, si Ann Suyaw, ang vice mayor. Tingting Garin, Aton mayor, si Ann Suyaw, ang vice mayor. Francis Nonoy Vasco, Cristila Custodio, si Doming Idubalad, Marlo Garibay, Hilbox Higato, Patricio Patring Hilasan, Butchit Helvero, Benito Bene Yulamen. vote straight garantisado. Mga pumuluyo sang gimbal, yari na ang Partido Liberal. Ang aton pinalanggang alkalde, Christine Tingting Garin. Kagang aton nga vice-alkalde, Ann Suyaw Luhan. Para sa mainuswagon nga banwa, itibong naton sila. Basta gimbal, garantisado. O pinalangga ko nga gimbal, ang banwa nga akong nga ginapabugal. Mainuswagon kag nangin bantugon, inatungod sa pagdumala sang alkalde nato. Garantisado. Tingting Garin ang inaktibo, upod Si Mary Ann Suyaw nga gaserbisyo. Kag ang 8 ka konsehalis aton itibong, sila magapadayon vote straight garantisado. Basta gimbal, garantisado. Itibong ta sa gihapon, butuhon ta kag aton nga padag-on. Christine Garin, Aton mayor, si Ann Suyaw, ang vice mayor. Tingting Garin, Aton mayor, si Ann Suyaw, ang vice mayor. Francis Nonoy Vasco, Cristila Custodio, si Doming Idubalad, Marlo Garibay, Hilbox Higato, Patricio Patring Hilasan, Butchit Helvero, Benito Bene Yulamen. Yari na ang aton nga mga konseyales. Aton na nga sauluhon, butuhon, kag padagon. Para sa mainuswagon nga banwa, itibong naton sila. Basta gimbal, garantisado. Francis Nonoy Vasco, numero 2. Christy Lab Custodio, numero 3. Doming Idubalad, numero 4. Marlo Garibay, numero 6. Hilbox Higato, numero 8. Patricio Patring Hilasa, numero 9. Butchit Helvero, numero 11. Benito Benit Yulamin, numero 13. Basta gimbal, garantisado. itibong ta
Mayor Tingting Garin, aton Mayor si Ansuyaw ang Vice Mayor. Francis Nonoy Basco, Priscilla Custodio, si Doming Idubalad, Marlo Garibay, Hilbox Higato, Patricio Patring Hilasan, Butchit Helvero, Benito Bene Yulamen, basta gimbal, garantisado. itibong ta sa gihapon, butuhon ta kag aton nga padag-on. Christine Garin, Aton Mayor si Ansuyaw ang Vice Mayor. Tingting Garin, Aton Mayor si Ansuyaw ang Vice Mayor. Francis Nonoy Basco, Priscilla Custodio, si Doming Idubalad, Marlo Garibay, Hilbox Higato, Patricio Patring Hilasan, Butchit Helvero, Benito Bene Yulamen, votes kay garantisado. mga kasimanwa, sa gihapon ang aton party list. Ambis Uwa, numero 71 sa balota. Itipong kagyari na ang aton mga kandidato liberal. Governor Art Defensor, Province of Iloilo, numero 3 sa balota. Vice Governor Buboy Tupas, numero 3 sa balota. Congressman Richard Garin, para sa Premier Distrito, numero 2 sa balota. Kag ang aton mga board members sa Premier Distrito: Ninfa Garin, numero 4 sa balota. Dennis Valencia, numero 6 sa balota. Itibong butohon ang garantisado nga mga kandidato liberal. Sa gihapon aton party list. Ambis Owa, numero 71. Ambis Owa, aton nga congressman sa Premier Distrito, Richard Garin. Richard Garin, ang aton gobernador Arthur Defensor, probinsya sang Iloilo, Gov Arthur Defensor. Vice Gobernador Boboy Tupas, Vice Gobernador Boboy Tupas. Kagang aton mga board members sa Premier Distrito, Partido Liberal nga mga kandidato: Ninfa Garin, Ninfa Garin, Dennis Valencia, Dennis Valencia.